مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں میں کھانا کھا سکتا ہوں، تو سکنا جو ہے وہ ایک اسپیشل سچویشن ہے، اور یہاں پہ ہم ایک موڈال ورب یوز کریں گے I can eat my meal. اسی طرح اگر میں کہتا ہوں مجھے وہاں جانا چاہیے I should go there. اب اسپیسیفک سچویشن کیا ہے؟ چاہیے، سکتا، ضرور. تو ان اسپیسیفک سچویشنز کے لیے جو اسپیسیفک وربس ہم یوز کریں گے وہ وربس کہلاتے ہیں موڈال وربس. آئیے آگے چلتے ہیں. انگلش زبان میں عام طور پہ جو استعمال ہونے والے موڈال وربس ہیں ہمارے پاس وہ ہیں can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would. یہ تمام موڈال وربس ہیں جو کہ بہت کامنلی انگلش لینگویج میں یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ موڈال وربس ہو سکتے ہیں بٹ وی آر اونلی کنسرن ود دیز موڈال وربس. آئیے اب ون بائی ون ان موڈال وربس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے can. can is a modal verb. اسے ہم یوز کرتے ہیں، میں جیسا کہ آپ کو بتایا، کسی بھی کام کو کرنے کی ability, capability یا جو صلاحیت ہے اس کے لیے، یعنی ایک صلاحیت کو آپ جب ڈسکس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ can استعمال کریں گے. سینٹنسز ہیں I can speak Spanish. میں اسپینش بول سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے. They can't speak fluently. وہ روانی سے نہیں بول سکتے ہیں. They can't. Negative. Can you play the piano? کیا آپ پیانو بجا سکتے ہیں؟ Can't you come tomorrow? کیا آپ کل نہیں آ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں ہم نے چاروں سینٹنسز کو ڈسکس کیا، پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو اور انٹروگیٹو نیگیٹو. تو یاد رکھیے گا جہاں اردو میں آپ سکتا ہے ایبلٹی کے لیے استعمال کریں گے، انگلش میں آپ کین یوز کریں گے اور کین کے بعد ہم فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کریں گے. اسپوکن پریکٹس. Explain 10 things you can and 10 things you can't do. For example, I can't drive the car. I can't fly the aeroplane. Please make 10 sentences now. Could. Could is actually past of can. Could جو ہے وہ can کا past ہے، ماضی میں آپ اسے یوز کرتے ہیں، اور ایک سچویشن ایسی ہے جہاں پہ آپ could کو present میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ماضی میں اس کا استعمال ہے، فرض کرے گا میں کہتا ہوں I could do that. میں یہ کر سکتا تھا، اور I couldn't do that. میں یہ نہیں کر سکا، تو یہ past ہوگا. could کے بعد بھی آپ verb کی فرسٹ فارم ہی یوز کریں گے. He could beat the record easily. وہ آسانی سے ریکارڈ توڑ سکتا تھا. He could beat the record easily. I couldn't help you. میں آپ کی مدد نہیں کر سکا. Could you come yesterday? کیا آپ کل آ سکتے تھے؟ Couldn't Pakistan win the World Cup? کیا پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا تھا؟ I could not participate in the function. میں فنکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکا. یہ ہے could. اور ایک صورت ہے جہاں پہ ہم could کو پریزنٹ میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے could you please. could you please ایک بہت پولائٹ ایکسپریشن ہے. could you please help me? کیا برائے مہربانی آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ could you please lend me some money? کیا برائے مہربانی آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتے ہیں؟ تو could you please پریزنٹ میں ہے، باقی ایکسپریشنز پاسٹ میں ہیں. Spoken practice. Talk about 10 things you could do when you were a child. For example, when I was a child, I could play cricket. جب میں بچہ تھا میں کرکٹ کھیل سکتا تھا. When I was a teenager, I could ride the bike. جب میں ٹین ایجر تھا تو میں بائک چلا سکتا تھا. اسی طرح کے اپنی لائف کے بارے میں، چائلڈہڈ لائف کے بارے میں اور ٹین ایج لائف کے بارے میں 10 سینٹنسز بنائیے. Pause the program now and make sentences. Must. Must جب بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا معنی یا مفہوم جو ہے وہ ضرور میں آئے گا. مثال کے طور پہ we must get up early in the morning. ہمیں ضرور صبح جلدی اٹھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ must کے بعد آپ verb کی فرسٹ فارم کو یوز کریں گے، جیسا کہ get up.
We must get up. हमें जरूर उठना चाहिए. अब must में जरूर और चाहिए ये दोनों मायने ही आ जाएंगे. हमें जरूर सुबह जल्दी उठना चाहिए. We must get up early in the morning. You mustn't tell a lie. आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए. mustn't जो है वो हरगिज नहीं में ट्रांसलेट होगा. You mustn't tell a lie. आपको हरगिज झूठ नहीं बोलना चाहिए. Must I go to college every day? क्या मुझे हर रोज यकीनन कॉलेज जाना चाहिए या क्या मुझे जरूर हर रोज कॉलेज जाना चाहिए. Mustn't they learn English? क्या उनको हरगिज इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए. Spoken practice. Give some suggestions to your friend. फर्स्ट करें आपके सामने आपका कोई दोस्त है और आप उसको अपनी राय दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं. Dear Ali, you must obey your parents. आपको यकीनन अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए. Dear Fauziya, you mustn't waste your time. आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए. इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस बनाएं. मिसाल के तौर पे You must obey your parents. You must attend your classes regularly. You must go to college on time. या You mustn't smoke cigarettes. You mustn't tell a lie. You mustn't wander here and there. Should. Should उर्दू जबान में आप जहां चाहिए यूज करते हैं वहां इंग्लिश में हम should यूज करेंगे. देखिए must में जरूर और चाहिए दोनों आ जाते हैं लेकिन should में सिर्फ चाहिए आएगा और should के बाद भी हम verb की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे. We should help the poor people. हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. Should फर्स्ट फॉर्म. अगर ये होता we must help the poor people तो ये हो जाना था हमें जरूर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. अब क्योंकि ये should है तो सिर्फ चाहिए का मफहूम आएगा. We should help the poor people. हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. You shouldn't smoke cigarettes. आपको सिगरेट नहीं पीने चाहिए. Shouldn't नेगेटिव. अब देखें ये should और must जो है ये हम नसीहत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. आप किसी को नसीहत करते हैं और जब भी नसीहत करते हैं या तो आप कहते हैं कि कोई काम करो, किसी काम को करने की नसीहत, या फिर आप नसीहत करते हैं कि फला काम मत करो यानी किसी काम से रोकने की नसीहत. तो काम करने की नसीहत में आप बोलेंगे should या must और काम ना करने की नसीहत में आप बोलेंगे should not और must not यानी shouldn't और mustn't. Should I learn English? अब बाज़ औक़ात आपको नसीहत की जरूरत भी पड़ती है. आप जाके किसी से पूछते हैं should I learn English? क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए. Should I join that company? क्या मुझे वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए. Should I improve my English or Spanish? क्या मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए या स्पेनिश. Shouldn't they play cricket in the street? क्या उन्हें गली में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए. यानी इंट्रोगेटिव सवालिया भी है और मनफी भी है. Shouldn't they play cricket in the street? क्या उन्हें गली में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए. Should चाहिए के लिए आएगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब तक कि वो पैसिव वॉइस ना हो. स्पोकन प्रैक्टिस. Give 10 pieces of advice to your friends. That is, for example, you should get up early in the morning. अब आप अपने दोस्त को नसीहत कर रहे हैं. आप कहते हैं you should get up early in the morning. आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए. You should obey your parents. आपको अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए. You should avail every opportunity. आपको हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए. अब ये क्या है. आप इस तरह के जस्ट फर्स्ट करें कि आपके सामने आपका दोस्त है और आप उससे ये तमाम नसीहतें कर रहे हैं. नेगेटिव में क्या होगा. किसी काम से रोकना. You shouldn't tell a lie with me. आपको मेरे साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए. You shouldn't steal money. आपको पैसे नहीं चुराने चाहिए. You shouldn't waste your time. आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए. इस तरह के 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं जो कि नसीहत की फॉर्म में होंगे. Pause the program now and make sentences. Alright, now we discuss may. May जो है वो मैंने जैसा कि बताया आपको कि हम किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी या इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं कहता हूं कि कल बारिश हो सकती है तो ये क्या है. इम्कान है. इसके लिए मैं may यूज करूंगा. इंग्लिश में तो हम may और can दो मोडाल वर्ब्स हैं जिनको यूज करते हैं जबकि उर्दू में हम सिर्फ सकता हूं या सकता है का एक्सप्रेशन यूज करते हैं. इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. देखिए वेदर फोरकास्ट वाले भी तो यही कहते हैं ना. देयर मे बी पार्शियल रेन, देयर मे बी क्लाउडी वेदर. मे बी यानी हो सकता है, ये इम्कान है. पाकिस्तान मे विन द मैच. पाकिस्तान मैच जीत सकता है. मे आई